Guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So yun guys, samahan nyo kami papuntang falls. So yun, magmag na kami dito yun. Nag-repeat na ko nala. So, nagmayat dito guys. Naglamis, tidan. Nagmayat dito agyanin. So yun guys, sasabig kami Giante Falls. Nakita ko dahil tanikit binidyo-video. So yun guys, bababa kami kini bebelams nganitan ni nagado ti bato-bato na. So nga dandani akmen ay pag-list di tayo ti part na nga dayta. So yun guys, nakadanon kami dito yung exciting part na. Thank you dagiti kakaduak to kinaduandak oray nakapudpudot kin nakabakbakras man lang tinagnagnaan mi apan di babaday di may samit tinin. So yun guys, pababa akmit tinin ano makita tayo tunay na view na. So yun guys, ato di falls di pong len nagtipunan awan ka noonay gamin tao umay so nga medyo dati kayo nang guys. So yun guys, magmet agdigos dito So yun guys, agtuntunod ang tikarniya hindi kakadwa ka. So yun guys, nagpintas si view na dito so napadigos-digos na kung ano yun na nagmet agdings sa naglamis so pero may pudot na ipinagpagnaan ni nagmayat ayos na dito so nga uray no nagpudot kinagadayo tinagnagnaan mi sulit na sulit mitlat. Thank you kin bebe loves ko ta kinaduan na. So yan guys, napangnak naglinungin enti kakadwak nga agtuno iti karne. So yan guys, shoutout tagiti kakadwak nga napanijay.